बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरा हक़ के विरासत सीज़न 2, हक़ महर का ये सीज़न 2 है और साथ ये ज़िद्दी इश्क मेरा उसका सीज़न 2 है। ये 2 नावल्स का सीज़न 2 है और दोनों नावल्स के इसके लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आप लोगों को, ताकि आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे ना तो आपको नावल्स के लिंक मिल जाएंगे। दोनों मेरे चैनल्स के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप दोनों तरफ से इसको वॉच कर सकते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी जाने वाली है आगे, इंशाल्लाह आप वेट करें, बहुत अच्छे नावल जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 2। तुम्हें क्या लगा तुम गुनाह पे गुनाह करते जाओगे और स्पाई गर्ल तुम्हें माफ़ कर देगी? मास्क पहने वो सामने वाले पे वार किए जा रही थी और वो मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन स्पाई गर्ल का दिल ही नहीं भर रहा था इसे छोड़ने का। लड़कियों को मोहब्बत के झूठे जाल में फांस के कितनी लड़कियों की इज्जतें पामाल कर चुका था, लेकिन आज वो स्पाई गर्ल के हत्थे चढ़ गया था और अब इसकी मौत यकीनी थी। और वो बेरहम, सफाक, निडर और मौत की सौदागर थी। उसका आखिरी वार मौत ही होता था। उसकी गर्दन पे वार करती मरोड़ की एक तरफ को छोड़ दी थी। वो मर चुका था और स्पाई गर्ल के अंदर एक ठंडक सी पड़ गई थी, एक सुकून उतरा था। अब इसे होटल से निकलना था, वो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो बच बचा के वहाँ से निकल आई थी, लेकिन हाय रे किस्मत, एक बार वो शख्स फिर से उसकी राह में हायल हुआ। उसकी गर्दन से पकड़कर दीवार के साथ लगाते वो इसे लब बीचने पे मजबूर कर गया था। पुलिस वैन वहाँ पहुँच चुकी थी। होटल में वेटर ने जैसे ये खुले दरवाजे से अंदर पड़े शख्स को देखा और उसने शोर मचा दिया। पुलिस को फ़ोन करते ही वहाँ भारी नफरी पहुँच गई थी। गीदड़ का शिकार करती वो शेरनी तो हो ही नहीं सकती थी। उसके मांस के पीछे छुपे चेहरे को जांचते और मानी खेजी से बोला कि मांस के पीछे वो हसीना बुरी तरह अपने गुस्से पे जब्त करती सामने खड़े शख्स को एक ही जिस्त में धक्का देती पीछे हट चुकी थी और ख़ुद दूर होती ज़रा की ज़रा सा वो मुड़ी थी। शेरनी हमेशा शिकार करना जानती है, फिर सामने गीदड़ हो या शेर, शेरनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हुए झपक से गायब हो गया। वो उठा और कपड़े झाड़ते नफ़ी में सर हिलाते हुए मुंह पर कपड़ा डालकर काला कपड़ा सही किया और ख़ुद भी वहाँ से गायब हो गया। अगली सुबह कशिश का फ़ोन आते देखकर अबर चौंकी। नाश्ते की टेबल से उठते इसने कॉल रिसीव की। इब्तिसाम की नज़रों ने देर तक उसका ताक़ुब किया। कभी वो मुस्कुराती तो कभी माथे पे बल ले आती। इब्तिसाम को उसकी मुस्कुराहट आज भी दिल के पार होती थी। वो कशिश चाहती है कि आनिया इनके साथ शॉपिंग पर चले, वो अपनी मर्ज़ी से अपने निकाह के कपड़े वगैरह ले ले। अब्रश ने वहीं मौजूद सबके सामने बात रखी। अब्बी जान सोच में पड़ गई, जबकि आनिया का दिल फिर से धड़कने लगा। कल सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनी थी, देखने की तो हिम्मत ही ना पड़ी थी। मामा आज प्रैक्टिस है तो आनिया मिन मनाई, कोई बात नहीं कल चली जाएगी। इब्तिसाम ने उसकी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन मैं हाँ कर चुकी हूँ, तो बेटा आप टाइम निकाल लें। अब्रश ने दोनों बाप बेटी की बात में हिस्सा डाला, लेकिन किसी की सिमत देखा नहीं। आनिया ने मुंह बनाते बाप को देखा, जबकि हानिया भरपूर अंदाज से इस सब को एंजॉय कर रही थी। इब्तिसाम ने आंखों के इशारे से इसे चुप रहने का कहा। कुछ जल्दबाज नहीं आपके दोस्त? इब्तिसाम ने जूस का गिलास लबों से लगाते किन अखियों से अब्रश को देखा। वक्त रहते सारे मामले हल हो जाएं तो अच्छी बात होती है ना, वो और ना कब कहाँ कौन सा मामला बिगड़ जाए क्या पता चलता है। कहते वो उजलत से उठी और बैग संभालती बाहर की राह ली। आज उसका एक अहम केस था और इसे जल्दी जाना था, क्योंकि वो आम औरत नहीं थी, वो इब्तिसाम पीरज़ादा की बीवी थी। तो वो एडवोकेट अब्रश मुजीब शम्स के नाम से जानी जाती थी। इसने अपना सरनेम नहीं चेंज किया था, वो बाप के नाम से ही जानी जाती थी। अब्रश के जाने के बाद इब्तिसाम ने नाश्ते से हाथ रोक लिया। अब्रश के जाने के बाद वो भी खुशी से उठ के जा चुका था, जबकि आनिया और हानिया माँ बाप की सर्द जंग बचपन से देखती आ रही थी। सभी उनको यूँ लफ्ज़ों की भुचाड़ करते देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। हानिया यूँ ही साथ चलना या सैफ ने उठते हुए पूछा। वो और हानिया एक ही क्लास में थे। नहीं तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हानिया ने सहूलत से इनकार किया। सैफ सर हिलाता जा चुका था, जबकि सैफ की नानो जो शौहर की वफ़ात के बाद काफ़ी अरसे से यहाँ आकर रह रही थी, इन्हें ये बात एक आंख नहीं भाई थी। क्या था साथ चली जाती, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे जेठ और जेठानी ने अपने बच्चों को बहुत ही छूट दे रखी है। इनके साथ लड़कियों वाला सलूक नहीं बल्कि लड़कों वाला सलूक किया जाता है, जैसे वो भी लड़के हैं। हो ना हो मुंह बनाकर वो बेटी से दिल का हाल कहने लगी थी। अम्मा प्लीज़ चुप कर जाएं। अरवश ने इन्हें चुप करवाया। वो खुद वहाँ से उठ गई थी, लेकिन जुलेखा बेगम के दिमाग ने शैतानी बातें सोचना ना छोड़ी।
अस्सलाम वालेकुम। बार बार आवाज़ की बाज़गश्त होती जा रही थी। मीर हादी चाह के भी इस परी पैकर चेहरे को भुला नहीं पा रहा था। वो कोई बहुत बड़ा दिल फेंक बंदा नहीं था। इसे तो ये मोहब्बत, इश्क, प्यार सब एक फ़जूल कदम की चीज़ें लगती थी। वो अपने सरकल में और वो बाप से भी ज़्यादा खड़ूस गर्दाना जाता था, और इसने अपने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत का चैप्टर खोलने का सोचा भी नहीं था, और इसीलिए माँ के कहने पर सर तस्लीम खम कर दिया था। लेकिन अब वो मसलसल इसी के बारे में सोचता, ये भी भूला कि उसकी फ़ॉरेन क्लाइंट से आज मीटिंग है। सेक्रेटरी की याद दहानी पर इसने ख़ुद को सर्जश किया था, और उसका ख्याल दिमाग से झटकता मीटिंग के लिए निकल गया। लेकिन ख्याल दिमाग में होता तो निकलता ना, ख्याल तो दिल में था, और दिल में पनपने वाला ख्याल हमेशा के लिए दिल में पेवस्त हो जाता है। बेटा, इस जुमे को निकाह है और आपका होना लाजमी है, बस इतना समझ लें। इब्तिसाम ने फ़ोन पे आहान को इतला देते कहा। आगे से जी हजूरी के साथ कॉल बंद हो गई। चेयर के साथ टेक लगाए वो माजी की यादों में खोने लगा। आप इसे कहाँ से लेके आए हैं? इब्तिसाम अब्बी जान की आवाज़ पे मचला था। अब्बी जान, बेटा ये मेरा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं 3 साल का वो बच्चा इब्तिसाम का हाथ थामे सहम अंदाज में खड़ा था। जब के सामने खड़ी अब्रश की आंखों में नमी और शिकवा देख चुका था। उसकी माँ भी तो होगी ना कोई? अब्बी जान ने सख्ती से दरियाफ्त किया। जी है, अब्रश है। इब्तिसाम के कहने पर अब्रश ने लब पीछे रुख मोड़ा और वहाँ से चली गई। इसने इब्तिसाम से कोई सवाल जवाब ना किया था, लेकिन इसने आहान को अपनाया भी ना था। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, लेकिन इसे माँ का प्यार ना दे सकी। वो दूरी आज तक कायम थी। शादी के 5 सालों बाद भी इनके बीच आहान नामी दरार आ गई थी, जो आज तक कायम थी। सर, मिस शगुफ्ता आपसे मिलना चाहती है। सेक्रेटरी के दस्तक दे के अंदर आने पे वो चौंका। ये औरत फिर आ गई। ठीक है, भेज दो। माथे पे फिर से बल नुमाया हुए। आंटी, जो आपको मुनासिब लगे आप ले लें, आनिया ने कशिश से मन मनाते हुए कहा, जो ढेर सारे ड्रेसेस खुलवा के देख रही थी और इसे पसंद करने का कह रही थी, जबकि वो इन सब से कोसों दूर थी। सिर्फ माँ की खुशी की खातिर ही वो यहाँ थी। बेटा जी, पहनना आपने है, आप पसंद करें। कशिश ने मुस्कुरा के कहा। तो आनिया बस मुस्कुरा ही सकी थी। ये देखो कितना प्यारा है। रॉयल ब्लू कलर का कट वर्क काम वाला लॉन्ग फ्रॉक, जिसकी आस्तीनें थीं और नहायत ही खूबसूरत था। वाह आंटी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आनिया भी दिल से तारीफ़ की। बस ये पैक करवा लेते हैं। और कौन सा पसंद है? कहते ही फिर से वो सूट देखने लगी। नहीं आंटी, एक बहुत है, और निकाह पे तो एक ही पहनना है ना। आनिया ने सहूलत से मना करना चाहा, जबकि कशिश कहाँ सुनने वाली थी। ना करते भी 5 हैवी और 3 लाइट से ड्रेसेस दिलवा दिए। अब शूज़ शॉप वो हील पहन कर कशिश को दिखा रही थी। फिर बहुत मुश्किल से 2 हील्स शूज़ पसंद करती। अब वो ज्वेलरी शॉप पे गई। गोल्ड एंड डायमंड का सेट और चूड़ियाँ और कंगन बनवाने के लिए तो दे दिए थे, लेकिन वो फिर भी एक छोटा सा गोल्ड सेट अपनी तरफ से इसे तोहफे में देना चाहती थी। और इस वक्त वो बहुत अच्छे से यामीन के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। बेदरेक एक गोल्ड डॉकेट सेट पैक करवा के वो बीजान वो भी सामान में रखते अब गाड़ी की तरफ वापस मुड़ी थी। आनिया तो सच में थक गई थी। इसने मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह शॉपिंग नहीं की थी। इसे अपनी सास से डर लगने लगा था। वो कितनी शॉपिंग करती हैं। क्या ख्याल है कुछ खा ना लिया जाए? भूख लगी होगी मेरी प्यारी बेटी को। कशिश ने प्यार से आनिया से कहा, तो वो बस मुस्कुरा सकी। भूख तो इसे वाकई लगी थी। गाड़ी अल्ताज होटल के बाहर पार्किंग में खड़ी करती वो आनिया को लिए अंदर दाखिल हुई। खाने का ऑर्डर देती वो अपनी मखसूस टेबल पे आकर बैठी, जो हमेशा सिर्फ इसी के लिए रिज़र्व होती थी। आनिया इश्तियाक से होटल को देखने लगी। काफ़ी बड़ा और प्यारा होटल है। इधर उधर की बातों में वेटर ने खाना भी लगा दिया कि पता ही ना चला। इतना कुछ देखकर आनिया हैरान रह गई। आंटी, इतना सब कुछ ऑर्डर क्यों किया? कौन खाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा है। हम जानती हूँ ज़्यादा है, बस खाओ सबको जितना खाना है। प्लेट में चावल डालते कशिश मुतमईन सी बोली थी। आनिया ने भी प्लेट में कबाब रखा, जो कि इसके फेवरेट ही था। मोबाइल पे आती कॉल देखकर कशिश ने कॉल रिसीव की। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आप यहाँ इस वक्त कैसे? अपने ऑफिस की विंडो से हादी ने माँ की टेबल को फोकस किया। इतला मिल गई? चहकते हुए कहा। अब आप यहाँ आए और मैं बेखबर रहूँ, और ऐसा हो सकता है क्या भला? उल्टा इन्हीं से पूछ बैठा था। उप्स, अपने ड्रेसेस पे आनिया ने ड्रिंक गिरा ली। ओहो, आपकी ड्रेस तो ख़राब हो गई। आंटी, मैं इसे साफ़ करके आती हूँ। आनिया की आवाज़ पे मोबाइल से साफ सुनाई दे रही थी। हार्ट बीट फिर से मिस हुई। कशिश असाबत में सर हिलाती वापस कॉल की जानिब मतवज्जो हुई, लेकिन कॉल कट चुकी थी। कशिश ने मोबाइल साइड पे रखा और बिरयानी से मज़े उड़ाने लगी। ड्रेस साफ़ करते वो निकली तो दरवाजे के बाहर खड़ा रखा एक वांस गिर के टूट गया, जबकि एक वेटर्स वहाँ पे खड़ी देख रही थी। ओह माय गॉड! आनिया घबरा गई। मैम, ये क्या किया आपने? वेटर्स ने परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी।
یہ جان بوجھ کے نہیں کیا میں نے، خود ہی گر گیا۔ اپنی صفائی میں کہنا چاہا سوری میم آپ کو اس کا پے کرنا پڑے گا، ویٹرس نے منہ بنا کے کہا۔ آنیا کچھ کہتی کہ پھر کچھ سوچتی، چپ ہو گئی تھی۔ اوکے بتا دیجیے کہ کتنا پے کرنا ہوگا، وہ ناراضگی سے کہتے۔ وہ ویٹرس کو بہت معصوم لگی۔ آپ اس طرف آ جائیں کیونکہ اس کی صحیح قیمت کیا ہے یہ ساری بتا سکتے ہیں، ویٹرس کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ناچاروں آنیا کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ یہاں آپ چلے جائیں، ایک روم کے باہر رکتے ہوئے وہ کہتے آگے چلی گئی۔ آنیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا سین ہے۔ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا، وہ کلک کی آواز پہ دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، ہادی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا۔ اس کا دل کتنے زور سے دھڑکا تھا، وہ خود بھی اس احساس سے انجان تھا۔ سامنے ایک شخص کو رخ پھیرے کھڑا دیکھ کر آنیا کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ ایکسکیوز می، آپ کے ہوٹل کا ایک وانس ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، لیکن اس سب انجانے میں ہوا۔ آپ مجھے بتا دیں اس کی کیا پیمنٹ ہے، میں ادا کر دوں گی۔ ساری بات کہہ دی۔ ہادی ماتھے پہ بل ڈالے سنجیدہ انداز میں اس کی جانب مڑا تھا، اور اسی ایک لمحے آنیا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یوں کسی کے روم میں چلے جانا وہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ فوراً سے واپس پلٹتے دروازے کی نیب پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھولنا چاہا، لیکن وہ لاکٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا دل مزید شدت سے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ بہت جلدی ہے واپس جانے کی، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار وہیں رک جاؤ، مضبوط مگر باریک آواز میں آنیا نے اسے وارن کیا تھا۔ روم میں اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کا چہرہ اچھے سے دیکھ نہیں پائی، لیکن اتنا جانتی تھی وہ ایک مرد تھا اور وہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی۔ یہی سوچ آتے اس نے جھجری لی اور خود کو کوسا کہ وہ آئی ہی کیوں تم تو قیمت چکانے آئی تھی نا، جانتی ہو اس کی قیمت کیا ہے۔ قریب آتے ہی چند قدم کے فاصلے پہ رہتے ہادی نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ جو قیمت بھی ہے آپ کو مل جائے گی، اس دروازے کو کھولیں فوراً۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کرتے وہ سختی سے بولی۔ 2 لاکھ میرے بابا فوراً سے لائے تھے۔ ہادی اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنی ہی بول رہا تھا۔ اگر 1 منٹ میں آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سنا اپنی آنیا نے غصے بھری آواز میں کہا تھا۔ یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اتنی بیوقوف تو نہ لگتی تھیں۔ تن سے کہتے وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ اپنی بکواس بند کرے ورنہ۔ آنیا کو گھبراہٹ کے مارے پسینے آنے لگے۔ اچھا میرے آفس میں کھڑے ہو کے مجھے ہی دھمکی، امیزنگ۔ ہادی نے اس کا گال چھونا چاہا، وہ بھی بے اختیاری عمل تھا۔ آنیا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ہادی کو پیچھے دھکا دیا، خود دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ہادی ایک دم سے ہوش میں آتا اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہوا۔ بظاہر چھوئی موئی سی نظر آنے والی اتنی پاورفل کہ ہادی کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب کی بار لہجے میں نمایاں دھمکی تھی اور بنا کسی کپاہٹ کے اس نے ہادی کو ایک لمحے کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا، لیکن اس کا دھکا دینا ہادی کو برداشت نہیں ہوا۔ پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کر اس کی بازو کو جھٹکے سے پکڑا، اور یہی وہ سنگین غلطی کر گیا تھا۔ آنیا نے بھی بنا ایک لمحے کی دیری کیے ہادی کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے مسمار ہو گیا تھا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اسی پر اٹھیں اور اسے اپنی جگہ پر کھٹکا گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ اٹھانا ہادی کو برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ عمل ہادی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ وہ کچھ غلط کرتا کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عورت کی عزت وہی کرتا جس کی ماں عزت دار ہوتی ہے اور اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ سختی سے آنکھیں میچتے اس نے اپنے اندر کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا۔ آگے بڑھ کے نامحسوس انداز میں دروازے کی نائب گھمائی۔ آنیا اپنی جگہ اسٹیل تھی۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اتنے سرد انداز میں کہے الفاظوں کو آنیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی اور اندھا دھند بھاگتے سیڑھیاں اترتی کشش کے پاس جا پہنچی۔ آنٹی پلیز چلیں یہاں سے، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا ہوا آنیا، سب ٹھیک ہے؟ کشش اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یوں آنا اور رونا انہیں تکلیف دے گیا تھا۔ پلیز آنٹی کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ کشش نے اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا، اسی لیے ہوٹل سے باہر نکل آئیں۔ گاڑی میں بیٹھے بھی وہ خاموش رہی۔ وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کا اچانک سے ہاتھ اٹھانا اسے محسوس ہوا تھا وہ زیادتی کر گئی ہے، لیکن سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا۔ وہ اس شخص کی پیش قدمی نے اسے ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ پیرزادہ مینشن کے باہر گاڑی روکتے ہوئے کشش نے آنیا کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، آنیا نے قدرے مسکرا کے کہا۔ اندر آئیں نا آنٹی۔ سارا سامان ملازم کے ہاتھ اندر بھجوا کے آنیا نے کشش کی جانب دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔
ارے بیٹا پھر آؤں گی، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے اور آپ اپنا خیال رکھنا۔ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا تو آنیہ مسکرا دی۔ کشش کے جانے کے بعد وہ اندر آتی، کسی کی موجودگی محسوس نہ کرتی، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، اسے ایک پل کو وہ ڈر گئی تھی، اور اگر وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ غلط کر گزرتا تو یہ سوچ آتے ہی پھر سے اس نے جھرجھری لی تھی، اور یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور یہ سب کوئی بات نکل آتی تو اس کے پیرنٹس کیا سوچتے۔ وہ بہت حد تک خود کو ریلیکس کر چکی تھی، لیکن اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ مسلسل جھول رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اسے رہ رہ کے وہ تھپڑ یاد آ رہا تھا جو آنیہ نے اسے۔ وہ اب تک اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہاں سے اٹھتا وہ جم روم میں چلا گیا تھا اور باکسنگ کٹ پہ اپنا غصہ اتارنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب تمہیں بتاؤں گا مس ثانیہ ابتسام کہ میں ہوں کون اور وہ کیا کر سکتا ہوں۔ گوگلز اتارتے وہ پسینے میں شرابور اپنے دماغ میں بدلہ لینے کی پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ کسی صورت بھی وہ تھپڑ بھولنے والا نہ تھا۔ جزاک اللہ، کنٹینیو، جاری ہے۔